Nega Mali vegan kamanaga, Mali falola makuntetan, Mali onke chogoya kuntetan, Boyani karama kumbeya, President kumbe hami jamanana, Jamana kunte bega pepluka, Ben kumbeya, Nyoron famu kumbeya, Kele kunteya, Nyoron kanu kumbeya, Avenir vegan kamanaga. Avenir vegan kamanaga. Avenir vegan kamanaga. Salam alaikum la famille. Salam alaikum. Une situation difficile il y a jamana vega moun traversé. Ame doke. Ame ala deli Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanun koson. Aka nani basike an jamana kono. Ame ala deli Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanun koson. Aka jike ni ko infraye ka fitna wuli ka banga jamana kono. Ame ala deli Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanun koson. Aka malion dusus mo nyokon kono, nyokon koro. Kana ni ben kelenya ni nyokon mine ni nyokon kanu ni munu ni sabali malien de ni nyokon che. Au coffre, on déplore vraiment à mandanye bi, à madjanye bi, à tenadjanye sini. Nebe Mali force de l'ordre dont tu vois mina, anga sorasu, anga pulsu, anga fintriou, nebulu dont tu vois mina, nebulu dont aramadian la ni nyonche. Andoronu ne do. En koro de do, en balmao de do. Ne boudon korolin tu amina de. Ne ron fila no asoro ni ulu de ka kewale ala ko tien. Amanye bi amanye sini. Wa vraiment uku dija tu wa fasu wa bela. Fanga be mo munu na ka se ka ni ko dabla. Ka se ka sanction ta ni ko dabla. Ulu ko ke dans un très bref délai. Sinon, ça risque de dégénérer. Amunu ngere be jamana stabilité ko la. Amunte parti kola, amunte président moye, amunte opposant moye, amunbe an balmau ni jamana betanye aramadien waramadien bese mu se ka an ka jamana pousser ka here kana ni here chama an ka jamana kono kana ni basiki ni akanga jamana la développer ka temedien jamana belambu lutigila mo de ka baraw soutenu o kera mo o kera particulier o kera dien jon an lutigila mo de soutenu. Donc ou labangana na ala ko labangana na take kam ali population munu ceux qui sont pour la paix, ceux qui ont l'amour du pays sans être partisans de gauche ni de droite. Ou ko labangana na ta wuluti la mo la fontaine parce que ala ko tien en fait c'est quand c'est à la dje quand doronu en balma demsen fitinu de 14 ans ko en balma ou de fenebe en marfa tiudula. Anti kan sigi ka lajɛ ala ko tiɲɛ a tɛ bɛn an ma bi a tɛ bɛn an ma sini wa a tɛna bɛn an ma fɛnɛ. Donc ne bɛ n y'a fɔ cogoya min na kuma kɔnɔna ne bɛ sɔrɔsiw ni Mali finitigiw dɔn cogoya min na ne b'u dɔn ni tolo ni yɛlɛ de n'anw ye ɲɔgɔn ye petit frère grand frère i b'a sɔrɔ an petit frère b'u la petit frère ko bɛ cogo di ça va cɛ aw ka prime ma d'aw ma fɔla an b'o o tolo ni yɛlɛw de dɔn an ni ɲɔgɔn cɛ. Nous on a jo circulation na tolo ni yɛlɛ de do. Nous on a nous ɲɔgɔn carré kɔnɔ tolo ni yɛlɛ de do. Vraiment violence y'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ala ko tiɲɛ ne ma da ka miiri n'a ye cogoya si la ko anw yɛrɛ ka tenitigiw bɛ kariya ka nin kɛ. Bon n bɛ foli minnu y'a kɛ c'est condamnable bi c'est condamnable sini solution ka ɲini u la mettre ces gens là aux arrêts parce que ninnu tɛ jamana jɔlaw ye. Mɔgɔ minnu ye nin kɛ je parle d'eux parce que n y'a ye manifestation yɛrɛ fɛnɛ don fɔlɔ la au RTM cour kɔnɔna la il y avait un monsieur qui était à l'hôtel qui était en train de filmer. Il était tellement fier à ko vraiment ko an ka force de l'ordre minnu mais au RTM cour kɔnɔna la don avec à filmer. Moi j'étais en train de regarder sa vidéo en direct qu'il est vraiment content d'eux. C'est-à-dire manifestants bien mais en force de l'ordre nous fene bien
ala kun kelen don k'olu kɛ ɲumanw de ala trop uni manifestants kun bɛnnen don u reculera ka temps di manifestants ma ka don k'u installer tranquillement, il y avait pas de problème. Donc après on a vu d'autres vidéos aussi où on a vu des forces de l'ordre qui ont gagné, qui ont tara manifestants ka rencontre là ni suwa nous ne kan ka kɛ anw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ. Parce que an b'a ye hali dugu wɛrɛw la manifestation bɛ kɛ ka kɛ mais i b'a ye tuma dɔw la force de l'ordre tellement que force de l'ordre dɔw bɛ yen fanga b'u la se b'u ye mais u bɛ majigin de ta ka kɛ ka peuple sɛgɛrɛ fo peuple laban bɛ tila k'u applaudir fo peuple laban bɛ tila k'u minɛ ka accolade k'u la. Ne kun ɲɛ b'o Mali sugu de la, ne ɲɛ b'o sɔrɔsi sugu de l'an bolo, ne ɲɛ b'o polisi sugu de l'an bolo, ne b'o polisi sugu de dɔn an bolo parce que toloniyɛlɛ de b'an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Toloni yɛlɛ de b'an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Manifestant mɔgɔ minnu ɲagamina manifestant na, ou bien manifestant minnu ye Mali yɔrɔw tiɲɛ, c'est pas du tout bien. An yɛrɛ de ka dugu don, an yɛrɛ de ka jamana don. C'est bon que, c'est-à-dire u ka minɛ ka taa n'u ye polisiw la k'u juger s'il le faut. Mais ka bali ci mɔgɔ la, ka marifa ci mɔgɔ la, a tɛ bɛn. A tɛ bɛn bi, a tɛ bɛn sini. N'aw bɛ bɛn de nɔfɛ, n'aw bɛ sabali de nɔfɛ, a y'a kɛ ala ni kira kama. Anw dɔw fɛnɛ filɛ nin ye, anw dusuw ka bon. Anw dɔw fɛnɛ filɛ nin ye, anw dusuw ka bon. A y'a kɛ ala ni kira kama, aw kana na anw fɛnɛ ta k'an sen don ko ninnu na quoi. An ka que, c'est-à-dire surtout tɔgɔtigi filɛ nin ye, jamatigi filɛ nin ye. Tu dois être, comme on appelle, tu dois être apaiseur de la situation. I man ka kɛ ko fangatigi filɛ nin ye, setigi filɛ nin ye, e man ka kɛ ko attiser-baga ye quoi. An artistes, an kanubagaw de bɛ jamaw la. An kanubagaw de bɛ jamaw la. An balimaw de bɛ jamaw la. Vraiment, on demande au président de la République, an b'a ɲini président n'a ka gouvernement fɛ, u k'u jija cogoya fasuguya bɛɛ la. Olu yɛrɛ k'u da dugu ma quoi. Olu k'u da dugu ma, olu ka kɛ sabalibaga ye. Sinon, u ka kuma minnu bɛ se ka kɛ nin ko ninnu tiɲɛbaga ye, u ka kuma o tigilamɔgɔw fɛ. Parce que a bɛ taa se yɔrɔ dɔ la, faamuyali tɛna k'a la tuguni. A bɛna taa se yɔrɔ dɔ la, kuma yɛrɛ tɛna se k'a ɲɛnabɔ tuguni. A tiɲɛni kɛra yɛrɛ de, tiɲɛni kɛra. Mɔgɔw taara institution ni yɔrɔw kari, c'est condamnable. Mais gazi bɛ an frère b'u bolo, u bɛ se ka gaziw ci, u bɛ se ka solution ɲini ka mɔgɔw minɛ. Mais mun ye ka bali ci manifestants na, manifestants minnu désarmés no, wari muru t'u bolo, bese t'u bolo, foyi t'u bolo. A cɛ man ɲi parce que n'a fɔra ko minnu fɛnɛ bɛ ka agresser avec des balles k'olu ka riposter, a tɛna nɔgɔya, a bɛna ta kɛ tiɲɛni na, o kɔrɔ de k'an bɛna ɲɔgɔn faga parce que sɔrɔsiw y'anw ye, polisiw y'anw ye, forçati mɔgɔw minnu y'a kow kɛ olu y'anw ye, minnu m'a kow kɛ fɛnɛ. Parce que mɔgɔ kelen, tiɲɛnikɛla kelen n'a ye tiɲɛni kɛ, a bɛ ta ka da bɛɛ de kun, bɛɛ de tɔgɔ bɛ tiɲɛ. Vraiment, nin kuma in mɔgɔ t'a dɔn hali i b'a fɔ cogoya min na. Mɔgɔ t'a dɔn hali i b'a fɔ cogoya min na. Ala ka na ni basigi an ka jamana kɔnɔ. Ala ka kɛ maliyɛnw ka ɲɔgɔn faamuya. Ala ka kɛ maliyɛnw dusuw ka faga ɲɔgɔn kɔrɔ. Ala ka kɛ maliyɛnw ka faamuya ko Mali in kelen dɔrɔn de b'an bolo. Mali in kelen dɔrɔn de b'an bolo. Situation filɛ nin cogoya min na, gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ. Gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ. Coronavirus kɛlen don ka diɲɛ économie bɛɛ jɔ. An b'o dingɛ kɔnɔ, an b'o tɔrɔkɔ kɔnɔ. Mɔgɔw dahirimɛw tɛ ka sɔrɔ. N'a fɔra tuguni ko kana tila ka n'a bɛɛ ɲagami k'a bɛɛ tiɲɛ. An ka miiri Mali la dɛ. Sinon n'an jiginna dingɛ wɛrɛ kɔnɔ a bɛ gɛlɛya dɛ.
Avec Gelade. Donc, ake ala ni kira kama beki bolo day du sukan akera gouvernement yo akera manifestant yo beki bolo day du sukan anga do ke ala ka yafa tabauma ceux-là ce sont des martyrs, ils sont tombés pour une cause noble. Ça c'est pour bina en bereka on bereka on ber ou bulla ka kele ka on beri tokola. C'est comme nos soldats qui sont au nord qui sont en train mun meka kele ke chou fora kele kan wala sa on dara lafia. Nous faisons wula ka kele ke an fene ka hake o de kama. Mais nyoro la nan filɛ ni wagati mun kɔnɔ ni on n'a pas vraiment besoin de ka tort bila dɔ ka part la. Sisan kɔni ko sera niveau ma a kɛ ala ni kira kama manifestants et le gouvernement aw ka sigi aw ka ɲɔgɔn faamuya. Anw jamana kɔnɔdenw an ka décider ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ min kan ka mun kɛ. Mɔgɔ ɲuman minnu kan ka bila an kunna minnu hamina ko ye anw hamina ko ye minnu hamina ko ye an ka bɔ tɔrɔkɔ la an ka bɔ gɛlɛyaw la an ka bɔ dusukasiw kɔnɔna la minnu hamina ko fɛnɛ ye jamana ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ la a y'a lajɛ aw ka jɛ aw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Maliyɛn ka nin dabila ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛna mun fɔ yɛrɛ. Vraiment je suis pas content. Wa maa ɲini ala fɛ ale de ye masa ye Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu kosɔn ala ka hɛrɛ k'an ka jamana ye ka ni tɔrɔkɔ ni gɛlɛyaba ninnu ni ɲɔgɔn tɔɔrɔ ni ɲɔgɔn. C'est difficile même de parler quoi. Même parler c'est difficile au jour d'aujourd'hui. Allah ka hinɛ taabagaw la ala ka mali sumaya Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu kosɔn.